News Only 24. News Only 24. গত 21শে জুন কলকাতার নেতাজি ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব সঙ্গীত দিবস পালিত হলো। বিগত 15 বছরের ন্যায় এবারেও সঙ্গীত দিবসের উদ্যোক্তা ছিলেন bangla.natok.com। তাদের এবারের থিম ছিল হিলিং থ্রু হারমোনি বা সুরে সুরে নিরাময়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশ বিদেশ থেকে আগত নানান লোকসঙ্গীত শিল্পী এবং কলা কুশলীরা। এদিন এলগিন রোডে নেতাজি ভবনে এই সভাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। অনুষ্ঠানে দর্শকদের আসনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের অধিকর্তা এলিজাবেথ লি, রাশিয়ান ভাইস কনসাল একতারিনা, জাপানের ডেপুটি কনসাল জেনারেল আশিদা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশিষ্ট বংশীবাদক তরুণবাবু তার বাঁশির সুরে ও পরিচালনায় বাউল শিল্পী পূর্ণ রশিদুল এবং খোকনের উদাত্ত কণ্ঠ মধ্যে দিয়ে ভরিয়ে তোলেন এই সভাগৃহ। এরপর একে একে দীপান্বিতা আচার্য, দীপময় দাস, দেবলীনা, রঞ্জন প্রসাদ, মনস্বিতা ঠাকুর, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য, প্রাণেশ সোম এবং জয়শঙ্করের মতো বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পীরা তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়া গানপন্থী সরজিৎ রায় এবং তার দলও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবে এদিন অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঝাড়খণ্ডের সারাইকেলা খারসওয়ান জেলা থেকে আগত পদ্মশ্রী কেদারনাথ সাহুর সুপুত্র তথা বিশিষ্ট শিল্পী মলয় সাহুর পরিচালনায় সেরাইকেলা ছৌ নৃত্য। উল্লেখ্য, পদ্মশ্রী কেদারনাথ সাহু 1937 সালে শরৎচন্দ্র বসুর এই বাসভবনে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় যেদিন মহাত্মা গান্ধী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখতে এসেছিলেন এই বাড়িতেই। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় 88 বছর আগে যেই বাসভবনে তাদের লোকশিল্প পরিবেশন করেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং জাতীয় নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সামনে, আজ সেখানেই তার সুপুত্র মলয় সাহু এবং তার পুত্র পরম্পরার এই লোকশিল্পকে অর্থাৎ কিনা সরাইকেলা ছৌকে পরিবেশন করলেন জনমানসের সামনে। আন্তর্জাতিক এই মিলন উৎসবে আরও একটি আকর্ষণ ছিল ব্রাজিলের লোকশিল্পী বলদেব নিতাইয়ের অংশগ্রহণ। ব্রাজিলের সঙ্গীত জগতে তিনি পরিচিত গিটারিস্ট ব্রুনো নামে। পরবর্তীকালে তিনি ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হন। bangla.natok.com-এর কর্ণধার অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত এবং আদিবাসীদের শিল্পকলাকে তুলে ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন করাই এই সঙ্গীত মেলার উদ্দেশ্য। নিউজ অনলি 24 থেকে সঞ্জয় হাজরা। मेरा नाम गुरुमालय कुमार साहू, मैं सरायकेला झारखंड से हूँ। सरायकेला छऊ जो यूनिक आर्ट फॉर्म और ये मैंने बहुत सुंदर ही कला है और रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है। और इसका इतिहास तो बहुत ही पुराना, जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था, ये 1937 में विदेश गया था। शायद बहुत सारे डांस फॉर्म का रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। तो ये बहुत गर्व की बात है। और मेन बात, आज जब मैं यहाँ पर आया 1937 में शरतचंद्र बोस के बोस के परिवार में एक आयोजन हुआ था। उसमें बहुत सारे लेजेंड थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरजिनी नायडू, इन लोग सब बड़े बड़े नेताओं थे और वहाँ पर प्रेजेंट हुआ था। तो उसमें एक राधा कृष्ण का डांस हुआ था 1937 में। और बहुत सौभाग्य की बात, इतना साल के बाद उसी का फैमिली में हम लोग को सुयोग मिला डांस करने के लिए। और मेरे पापा वहाँ पर राधा कृष्ण डांस किए थे, गुरु केदारनाथ से पद्मश्री। मैं उनका लड़का हूँ। और ये मेरा बेटा हामिद कुमार साहू। तो ये हम लोग का फैमिली ट्रेडिशन है, बहुत ही सुंदर कला है ये। सरायकेला छऊ का खासियत क्या, माने खास क्या है? सरायकेला छऊ ही खास है, डांस फेमस है। क्योंकि जैसे कि पुरुलिया में छऊ दिखाई देता है, ये पुरुलिया छऊ का और है सरायकेला छऊ 3 छऊ है, लेकिन सब अपने अपने जगह पर अच्छा। लेकिन सरायकेला छऊ इज यूनिक नवरस का डांस है। बहुत सारे ये डांस में बद है, लेकिन हमारा सरायकेला नोट हो रस और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने आर्य हुआ, वाचिक हुआ, आंगिक हुआ, सात्विक हुआ। तो इसमें हम लोग
माने 3 ठो मेंटेन करते हैं, लेकिन बातचीत जो है वो भी भरत मुनि लिखे हैं कि नाट्य शास्त्र में संचारित और स्थायी भाव। तो ये मुखौटा जो है ना, इस माने हम लोग के स्थायी भाव है। जब इसको हम ये करेंगे ना, डाउन करेंगे तो ये बोलने लगता है, समझे ना, एंगल वाइज ये बोलने लगता है। तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल मार्क्स भी सरायकला का, और वही उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, संचारित भाव और स्थायी भाव। तो इसे परमानेंट मूड दिया जाता है। जब बॉडी के माध्यम से दिखाते हैं तो ये बोलने लगता है। जैसे वो ये हुआ ना, ऐसे झुकाए तो ये जस्ट माने शर्म, माने जाने खोज रहा, फिर शर्म से टेढ़ा हो जा रहा है। तो इस टाइप का माने बॉडी के माध्यम से इसको दिखाया जाता है।